নদী পাড়ে রিলস তৈরির জন্য ভিডিও তুলতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে গেল দুই যুবতী। শনিবার অন্ডালের বাসকা ফিল্টার হাউস নদীঘাটের ঘটনা। একজনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা গেলেও অন্যজনের খোঁজ চলছে। শনিবার বেলা 10:30 নাগাদ অন্ডালের 12 নম্বর রেল কলোনির বাসিন্দা জ্যোতি প্রসাদ ও তার দুই আত্মীয় রাঁচির বাসিন্দা বিউটি পাসওয়ান ও প্রিয়াঙ্কা পাসওয়ান ভিডিও রিলস করতে যান মদনপুর পঞ্চায়েতের বাসকা ফিল্টার হাউস নদীঘাটে। প্রত্যক্ষদর্শী মিন্টু গোস্বামী কি জানিয়েছেন শুনব। সকাল 10টা সাড়ে 10টার সময় তিনজন 12 নম্বরে অন্ডাল 12 নম্বরে তিনজন 20 থেকে 22 বছরের মেয়ে রিলস বানাতে এসেছিল দামোদর নদীর ঘাটে। সেখান থেকে একজন পিছলে পড়ে যায় রিলস বানাতে গিয়ে। তখন দুজন তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে, দুজন আবার তলিয়ে যায়। যে প্রথমে পড়েছিল সে উঠে যায়, তার নাম প্রিয়াঙ্কা। তারপর দুজন পড়ে যায়, দুজনের মধ্যে এক নাম হচ্ছে জ্যোতি। ওরা সব 12 নম্বর অন্ডাল 12 নম্বর নিবাসী। তার মধ্যে একজনকে পাওয়া গেছে, গ্রামবাসী তৎপরতার সঙ্গে তাকে উদ্ধার করেছে। আর একজনকে খোঁজাখুঁজি চলছে, এখনো পাইনি। क्या घटना क्या हुआ? घटना यही हुआ कि आपका जाके क्या बोलता है 1-1.5 घंटा से यहाँ पे आया। हम लोग को मोहल्ला का लड़की लोग आया था नहाने के लिए। तो क्या करने आई थी यहाँ पे? नहाने के लिए आई थी। अच्छा। तो नहाने के लिए आई थी तो यहाँ पे मैं अभी तक मिला नहीं है। और उसके बाद देखा जाए तो 1-1.5 घंटा से गांव का आदमी लोग खोजा है। एक जन को खोजा है, उसको लेके गया है। तो फिलहाल अभी तक 1 से 1.5 घंटा बची हुई है? हाँ, जो बची हुई नहीं है अभी फिलहाल, अभी बोला नहीं जा सकता अच्छा। क्या है नहीं है। तो वही अभी 1-1.5 घंटा हुआ है। फिर ये इलाका में और एक तो मिलने का चांस था, तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। डूब गया है। लगभग 20-22 के एज की थी और वो लोग नहाने आई है या रील्स बनाने, ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग को मालूम चला तो हम लोग जल्दी यहाँ पे सब पूरा मोहल्ला वाला यहाँ पे आए हैं। हमारा 12 नंबर एरिया का था लड़के, और 12 नंबर तीनों की 12 नंबर की थी? नहीं, एक लड़के 12 नंबर के थे और हमें भी पूरा जानकारी नहीं है उनकी फैमिली की थी या कोई बाहर से भी शायद उसमें 1-2 आई है। इस तरह क्या करने आई थी यहाँ? अब नहाने आई थी या घूमने आई थी या फिर, तो ये तो हम बता नहीं सकते। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन यही है कि एक लड़की अभी नापता है और 2 की प्राप्ति हुई है। ব্যুরো রিপোর্ট পিবি নিউজ। সান হসপিটাল, এখানে যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য সাথী কাজেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। সুতরাং আজই যোগাযোগ করুন সান হসপিটালে। ঠিকানা জিটি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান। ফোন নাম্বার মনে রাখবেন 9434188262 অথবা 83730954222।